me say time Elijah bon pa ye ma eja ko hye ba na bosom no wan fa patrol wan fa manchester bon pa ye what I say e dey say me ngonkro na afro so hye bosom de a na mu ati abai me se me fie nie ma bosom nie no wa bon pa ye wo gina ma bon na bon pa ne jadam bom ba me meti ma tra me fie ha na ma suma jam na kosofo fie akwahye no correct life oba bi ko yi ni na mpaboa bobe ma biasum ko oba no so ka jere se me de me ni awode am de bebo obi na nka be ma won me hwe oba open na ye na ye nti wo so me ni awode am be hwe obi me de me wo ma so mo be hwe obi ama me correct oba ye no e no se na nanu mo oba so masi ni ni akotwe mpram akotire no akobɔ ni kura ma ne nti o ma ba kire me de mpaboa bo ma so enti ko hwe ni bi ma me e na me se ni instant se obati me ni na mpaboa de abo be ma so di a we no ye nkobo so nkra e be kwa durofo ne ho na me de nkobo ma mane na me ye me nyanko made instant wakuno na life anye we nya 40 days 14 days pepe team wakuno yes obo scammers me bo scammers pa scammers de me da me fia o team senior boy nyina scammers na ye ho aduma na ya ma free me first car card me use no e scammers na de bre me powerful esa me yes scamming worker sa brofo na aduma na me nchaade obetuto ne ma ya de ma bosom no obetuto ya tuto ne ma no ne de mom a na me anga sama trans na ma ye ho aduma ska bia bro ne be dia fi no obechem yensa bosom ne de baako odi emienu anu ti de nkabre de muati aba obisa nkabre ase wo me wono mo a anya bibia ntra me pen kabre asam san se osuma bosom se onko chim obi adwen wabrotira ebetuma de be 40 days no quiet no onko onya nwie ye san se bosom twa nsu a e wa mamne ne amane abosom be yansa watimi akroso nsuo no ba duro twa nsu a ye misa me hwe wo bambo a wadwuma ensai wo bambo a bayfo wontimi men wo bambo a wo ontimi nkaso wabrotira wo nya dwuma ne okay eye bosom na wa hye ne nsa sunsun na hye ne nsa na asa de se se wo wudi ye na beda na se okay what asam na se okay ebe ba ne se na bosom betima bo obi amana kwa brotire se wa pege sa wo nya no abo no wa nya no akoduru ho wie ya osimi nya dwuma nde wo nya dwuma nya firi se wo ni bambo na se wo hye bosom ne nza mpa de akoduru ho no na obenya dwuma bosom ye bosom na de wo mu ne se ye se kai obofo o mrant brem asa da bone no oyene bra wo furu kubei me na me pia wo okoduru suru awatena suru na wo bore na me amegina se me wibia ye chiri ene obi agbo obi amana kopie US se o senya ne class anya o class no no na me so na na mu ati abo be hunu mi anama mo abetena Ghana ebe wi ase so su Christ la wa aha unya ti kompono watena mo ya kra bebo that's all we me se broni wa brochire me pese wa me no ye program yi won to ni fie fa sika ne mre wa na unya ni din ne ba bi o wode brem ya we na ba sa adwuma no wo ye me bone me se me tua o ka bone enti me ba ya na no se me tam na kita papa we ya me se ye ni se mame oh ye adwuma no me ni se ya kokoko na apa na me de ama o ana me ndure wa nyina gu ai ebie no wa ye betam se ye kochichire obi na matam na de de twa kokoti de ama no da bi mu me tena me chichire nipa ne se me ka dwuma won koye ma no na kokko no so kita wo nipa do adwuma ba eyampa so obitime ne maame ne papa ne nua ba ne yire na konta eyi sikaduro yo waba sikaduro so sikaduro ya de a eye abakosem a efiri tete na obi betime de ne ba ne yire ne nua ne wo faase aye sikaduro tena ne ka sika ye moja na se kire ne sen sika ye moja no eya de na tete kane tete no ye nananom no se ye amamre ne amane afasika ho a di se obi firi mu ansa na sika timi aye den aba di se obre ansa na wanya sika sika kro mu kwan awala nanso ye nkire mu nsi enyo na abo nipa ade na mutimi ya de mu obi na matwa ne nkwa so se wo se wo pade afiri tumi ne nsam what you say tumi ne nsam na wo pade na afiri ne mra wo ho okay enka kwa wo so beka kire na nanom se na nanom me ko ya adwuma ma bie store me twika me yafuo bua me na mafuo ne nyeden enmo minya koko bebre na minya sika na so ensa wo pe instant quick money nti on pesa wo bebre nti
umoja no de best say obre na say ka obre ya eye umoja ene be ya adwuma ama enti wono aduro na kita mi say ka bre ya kita mi dia instant healing me mfa ho ene wo oboni awaye ana papa awaye se wo yenya de udi ma me se enipa asomasi chekere no na onwu a me fa duro we ya me mfa nkobo so me dan mu okra eya bontin megina na ma operate aduro no correct esa say aduro no e bia ye mo nipa di mpo miensa nto so enti me nya tete na mbo di miensa to so a oba ho straight over speed what does him na say only say mo na mo mas come is communicate oh dabi eno no sa asem no mate ho asem ba me bie wadwi mu kakra me ama ahwefo nyina hu say sa ne ma no bebre ho no mo a enye scammers adwuma enye bosom adwuma na emomu na ebia na sa nipa no obi nim say oye sa scamming work ni ntino aye saka wano no dabi ebetimi abase nipa no ono wakọ ekokun obi no eye ni sika duro bi no wakoye tumi etimi tu firi ha ekoye obi wa burochi aye tumi di oka tumi a wasase wesu dosun bosom betimi afiri akwaburochire akoye obi oh bosom betimi akwaburochire akoye ni obi apese okoye waburochire bi ama instant omun so ni pass ana yewo ewaduro kura no de okọ aburochire a eye enye mame na wotwe mame katawanite ano ye instant healing na no okwaba aye nkabre ano no ne yesa nuro we mu se wo aburochire na ade adwuma mame se menya mawa wonya obi ansoma no amechia me na begina no akoto akona ba oba akọ ni kita no me chechire obi ama wadwuma wura ne na yadwuma emfie bebre ni ewo ntwa oka powerful o pese wadwuma wura ne twa oka won to aka twa mo so won tum opadwuma fo ni nyina asem ese aso ye bibini nti wo de won pa wasem ene yesa de a for the name me na kire me ba bi owo na me chechire no na na dwi mfiri omu nyina so na medi wo na fa wo control mo wadwuma mu eno nya bone obi ajobeje pade de adwane wa jeje pade ne de adwane eye krono no sa bre no eye krono no wa bono what you say wo bo krono no wo anwe wo se obewu obebo dam ana se wo akoma be obenya pressure wo se wo de mawia o mekọ enti wo so anwe se okowu ana obebo dam ana obe den wo se wa de na wo hwehwe ye betimi akum fie nipa adabiana bi atim baako enti akọ so saa ebe mu se abusuana nya dan ya so mu nyina ye motadisfo a ye be ba ko mo ndi osom gale obeka so ma ko bisa maduro sa dabi me fie fo adabiana bi ani patitru baako efiri di an okokon fo pa wa be kire se wo nua asoma sia ko wi nipa asoma sia japade mo pesa mo hoto mo ade sam ko hwe na japade ko ma no great nana agrada ni Ayo, what up, Abusia? For me, Diano Gidogidi, OGIDI, aka I Know Wisdom, will take me somewhere. Hello, lovely viewers. Munia ba ayuna reneni. Pia wadishe munu ya bema teacher kujeni. Uzamvo, udifo kamenza mani. So udifo kamenza masuni de na jabreje ni. Eye Ghana. Uhe mfuturo ya wanga tu say aha, eye Ghana. Aha, eye Ghana. eye Ghana If you send penny say the asensan na bodwonye pan na friend kunso so de body ase modwa awan nasa. Ene mama ne kasa tenten fra eye simple and titia. So hu bebia me gine. Aha, ne ne me kai wo say aha ye Ghana. Aha, eye Ghana. the market Eye Ghana. abusia me da wase se na so waje bre na wo hwe eha eye Ghana eye Ghana dwuma de ni ba beboa na wasua tete atempo amamre no na watuma hu bia ekwan ne da nana u secret ne sen wuntimi yi adenti na still na young secret ni nyina ye amamre ni amane powerful ene habamba nana indomie ene haban opede wen oh na indomie de free say indomie ba ya meti sa din no hunu wo enfoni so say no me ni yuda powerful me nim na ledo me ni me ngasa mu mempe okay haban na haban no powerful ya de haban no an yedi anu an ye nom powerful ne yedi nyi awusia nana amotia ba ma mo ni di kura wa hu se nana wotia wa enene yenene ahia ewodwuma die so eyampa so obitime ne maame ne papa ne nua ba ne yire na konta eyi sikaduro yo baba sikaduro so sikaduro ya de a eye abakosem a efiri tete na obi betime de ne ba ne yire
ne nua ne wo faase aye sikaduro tie ne ye pa o tie wo ba wo nua wo yere na wo faase omna ye wabusuafo okay aye sikaduro tina na ka sika ye moja na se kire ne sen sika ye moja no ayade na tete kane tete no ye nananom no se ye amamre ne amane fa sika ho a dise obi firi mu ansa na sika timi aye den aba dise obre ansa na wanya sika sika kro mu kwan awala nanso ye nkire mu nsi owafo obi timi ka se ya tu aburagu ho akokwa ne fa 1 na 1 year 2 year 3 enokre na sen ne no so tie anu ye sikaduro no akwan ne bi na wo kan okay meti ya se meye bia ma wa metire omu nanso enye no ene ye beye enye no abo nipa ade na mutimi ya de mu obi na matwa ne nkwa so sawo se wo pade afiri tumi ne nsam what you say tumi ne nsam na wo pade na afiri na mra wo ho okay enka kwa wo so be ka kire na nanom se na nanom me ko ya adwuma ma bie store me twika me yafuo bua me na mafuo ne nyeden enmo minya koko bebre na minya sika na so enza wo pe instant quick money nti on pesa wo bebre nti umoja no no de be sesa wo bre na enza ka wo bre ya eye umoja ene be ya adwuma ama se bre umoja ni nenya ba sa wo se wo mre sa moja no mfa nya adwuma de a na enza na no mo fa sa moja no no mo so de o musika ma no matua wo bre ne so kama na matisa asem wo eminim se won so watepen ya ye na nana mo mpanyefo no omo asem bia omo ka omo se enzema be mati be pese so akwaje enzema sa word mati da ayeden oh enzema ne ye kasa okay krona mo frɛ won enzema afo no ene ko akora sikaduro nani ho je se ho yekuro na so sa enzema afo no mo na ne pesikaduro pa mati so akwaje enzema what you say enzema afo no pesikaduro ne pa okay and don't you say omo na e wo sa de no okay but no money give into omudi na beda aso nana obeton watch menya chechire no ayewa kokọ na dawuti so na me mete ba bia me wo ya na so de akọ no wadwale mu se me chechire 1 2 3 4 5 6 7 na homa 7 fa duro we hu na se akokọ no wo tisu nya wu pe nipa ma chire kra no correct ne me control se wonye na no beye and sa abre na akokọ no wu ya pepe no aya dwale na akokọ no dawuti nipa no nya wu dwale mu so ka no se krib ma chire kra me na me control se sei ne me chire se wonye ma na no beye ama enti madwuma pa nana no mudi asem wo bisa se nana no mudi asem ye wo abosom a wo mudi asem okay ana so aduro aduro ni asem na de na abosom di asem na bosom makwan se obi nya wo hwe chechire na gina japade ai bosom no nhyese ai nipa no nhyese abosom no nsa what does am na se se ne bayfo betima tena kro ya me wo mu yimu bayfo betima tena kro mu aye na adwuma bosom no nche no but me treo mri bi se ka wona kwan wiemu che wona kwan edi se bayfo no won fa bosom no ekwan mu a onche no ena wo ame no tie se won hye bosom no nsa bayfo ye wa bosom no onche no the so ni ahobambo no wo bambo a wadwuma ensai wo bambo a bayfo wonti me men wo bambo a wo onti me gaso wa brote wo nya dwuma ne eye bosom na hye ne nsa susum na hye ne nsa na sade se se wo wudi ye na beda na se what does am na se ebe ba ne se na bosom betima bo obi amana kwa brote se wa plege sa wo nya no abo no wa nya no okoduru ho wie ya asemi nya dwuma ne wo nya dwuma nya firi se wo ni bambo na se wo hye bosom ne nsa ampa de okoduru ho no na obenya dwuma ne obo scammers me bo scammers pa scammers de me da me fia otimi senior boy nyina scammers na ye ho adwuma na ya ma free me first car me use no ay scammers na de bre me powerful esa me yes scamming worker sa brofo na adwuma na me nchaade obetuto ne ma de ma bosom no obetuto ye tuto ne ma no ne de mom a na me anga sama trans na ma ye ho adwuma ska bia bro ne be dia fi no obeche miensa bosom ne de ba ko o de mienu ntime me konfon de won so na me da ase
ona abo amatoka abra wa meje what does am say scamming work dey yamaduma enu ti den kabre dey moti aba obi san kabre ase wo me wono mu a anya bibia ntia me pen kabre asam san say osuma bosom say onko chi mo bi adwen obrotira e betuma di be 40 days no quiet no onko onye nwie ye san say bosom e twa nsu a e wa mamne ne amane abosom be yansa watimi akroso nsuo no ba duro e twa nsu a ye misa me hwe I to say they buy MP2 kwan na wo nipa hu 2 kwan difference wo searching se ne ade enti wono aduro na kita mi san kabri ya kita mi dia instant healing me mfa ho ene wo oboni awaye ana wo papa awaye se wo yenya de udi ma mese enipa asomasi chechere no na wo nwu a me fa duro we ya me mfa nkobo so me dan mu okra eya bontin megina na ma operate aduro no correct esa say aduro no e bia ye mo nipa di mpo miensa nto so enti mi nya tete na mbo di miensa to so a oba ho straight over speed what does am na say onim say mo na mo mas come is communicate oh dabi eno no sa asem no mate ho asem ba me bie wadwi mu kakra ne ama ahwefo nyina hu say sa ne ma no bebre ho no mo a enye scammers adwuma enye bosom adwuma na emomu na e bia na sa nipa no obi nim say oye sa scamming work ni ntino aye saka wano no dabi ebetimi aba say nipa no ono wakọ ekokun obi no eye ni sika duro bi no wakoye eye ni sika duro bi no wakoye sa hwefo ehwe ye nyina pese omutie yasem na me ka mo maso atese so obi kokọ obi nchen say okọ chichiri uburoni o pesika fi buroni nchen o pesika ni sika fi o sika ni bi o bibini wo ye ukunu wo ye ofa wo ye oba wo ye unua ana o pesika fi nchen na o pe bibia fi nchen ni e tra wo se kum nipa na afa moja nipa wo bibira o nipa ko ni aduro ntimi nyama wo what does am na say ana wonim secret bi azan konfo se ni atra di fo se na atra konfo ho enti atra konfo no wadi usika na wontimi nya adwuma ma wo no no wa atra so kokum obi fa na bra okrosi enti kokum obi fa na bra no wo kokum nipa no so onim se dan a wo ya ba kire wo no you are free no what di wadi usika na di awie what does am na say obi an so e wona adwuma okay what does am na say enti se okoba bi se okoye buroni hu adwuma ni e ka do so kokum nipa bra enye no kwale bra no na nwati abanchen ye mfa mma ane aduro ni e chichire buroni life buroni betima tena ni krom se ni afsan ha chichire no no so atena ha chichire bi ni wa ha unim sa brofo sura bibifo okay abrofo sura bibifo say tumi e wo abibima mu no abrofo ni bi no kakra no ma be fa de ko kakra bi na bro on se abrofo pe sunsun frɛ pa okay saint ni ma sa ne ma ni nyina so ya bibifo ye ne ye sa de no ba na ya to sa de na to atwe ye mfrɛ sunsun bio what you say anunti ye nuanom sremfo no obe wo se ye se ye mansa ma nuane a sremfo na pa ye sa de na pa obi wu ani asie ne fie eduru da bi a ne atwa akofita de ama no ne ama no besen ne ama no to ne ama no wei what does am na say amamre ne ama ne jabri bia no ofrɛ sa tumi ne kasa ba ye ya konfo a ye konfo papa nye fo wana ya konfo ni bi na meka konfo papa a o mo so maduro na wale wo mo sa ye sa konfo ne de ye timi ne sunsum kasa ye timi frɛ honhom ye timi frɛ nsuo ne kasa e kire ne say wo bre a o so ko ye adwuma wei no enya ne bre no san kɔ ye timi frɛ obi asaman ni atense da bi ade a wo ye no ya tea ono gya tie timi tetere ne na akɔsɛ ba bi se transe hanya wo tena bia what does am na say okay na say nipa no woni sa sunsun mu ahoden no a ontimi nya enti broni ye tumi kakra bi on be fa de kɔ ye no e no mo de ye omaduma na so broni osuro bibini abusia bronu esro bibini nipa bibini so ba wi ase be ye den dwuma de ya wo hwei ya to ne din se eha eye Ghana eha ye Ghana niema bebre na ekoso eha eye Ghana dwuma die papa Africa me na me di ho chia me dwuma die we e ba bebo ne ye ba bie wa adwin mu na ye sua de je gidigidi eye boko abotre mu afre obi no bi so mfre obi shefa to wo na wo nua bi nya den hwe fre obi no bi so mfre obi se dana moti aba na watene nka mfie peperepe no ene papa Africa me ni ma chinchin akwa kofa no aba be piem e wo the mad king a oba be hwe no life
but mo dey aso so be follow ya ko YouTube na kwa subscribe ni ho hia me subscribe mi adoma no so e dey to ho sharp na won sa aka Papa Africa ya guso e bobon komo na ye be kan how ya mo how so ama me comment no da se ne yesane ne hia na ye bisa fa waje nkire bra enya temnedie oba na dia wonte ase no ubetimi do comment aba ye be frɛ no ne number na egu screen as na ana frɛ no straight na ne mo ho komo na on kire osunsun akwankyere o ma direction say bi kura na how na hu nya so ba be pie mo na so ye haba bi no be kire no de egu nsum de adware na ateko ne sese o invite na oba na oboa wo wo aburo kire na o ka kire so timi so osuma enkabre ene motia mo ba ti e beta ba se wo aburo kire wo hia how bi o ma meduru ho ana o ma wo ma enter plane ticket wo betra ha ye ne nyankomade na odi aboa na ye ya sore kura wa hene ma menka asem bi ansa okay am se wo se na moati aba na moati aba se di aba kan moati aba no ya baifora na ya baifo abaifora tie abaifora na ntira se me baifo na so se Ghana ha efia bosum da so kire baifo ma ne kana numu asem efia powerful. Still now, and that's so you do the what that's the pin so me could be a pin and that's so you do. Say by 4 drop or 3 by 4 or back and no asam and that's so you do my sense about 4 years. Eti Nana Moti Abano. I am my AK AK about 4. Nisasa the AK ba pass about 4 suru. And so eti young conco production na from Yamia man for any. You could say I didn't tell me to boas scammers. Na me scam or dimoto. When I any theatre accident, when I will scammers nothing no Marie, you know. A big credit me board down and no abo naked. Now we be who so ba or any be free camera so ba ni see free from one or ba no abodam or ba bia city me pro. Scammers nothing no Marie, you know. Etisa. Yo ohene me ka no kre atere won ne. Unum se enipa bia ye na ni wura free ne boafo. Na wura free na chi. Onipa bia nya sika na ni wura free ne boafo. Na ahanta aba no so bra wo ba na moati aba so ye no na woni matters ni go to dwe oba kra sika do beto ne ne makra na nampa to mo atia mi mpa akoko bi ntire ne mame ya ye ni nyina de aboa no sika ba ye di kan no wo chembe pepe de bosom de ebre no etosom yenu ni etosom yenu ate ni etosom yensa na sika kese ye ba ye no osem grofo we o mo tie kra so mo ni sika kese ye di eno anu wo ma o frena Obega tell say me drive me for that time so buy the no nika. Me so me ngo dan mo so kama no. Okay. Enti ba bia ye fa tetere wan ye fa sane. Okay. What you say? Endi say ana me tetere ko ya. Me better sane wo ko achi. Na da so obra no. Sana wo 1 and sana ba me ntan so koda 0.0. Eh. Yes. Powerful. Na ye hwe dey say. Ano de instant. Unti me mama so ye mama mo na kan dem so fa na no ma se damba. Wo yale ya ne do ba ye twire ne de ba ye na ampa me sa wo yale e na hoto e na wan fa se da mre na nanom a meka kire na nanom se etwire no mo sa fa dam nkan correct what was it hello timo den anya me trim na ye den ka unu se mo twire kronkron no ka kire mo se obi adi ni nyuma ho what was it me tina nanom a me so mo mu e bia na wadwuma no a wo de ba ye no yale a me hwe wi kra no eni wo se me sore a me di makofra no kokodura no mre Unti mani di matine me yam koma ya dwuma ma aseda de bebra na nanom na menso manya bi bia totale ahye no o praso gina bonte ka dem say ho akonfo do hu fi sani asofo esole ya no ma beje mo o me nchen me na na mo ati aba ma asofo nyina mama mo woni enti me sofo bia nkasa ntia ai bosum bio na wa fa sofo asema ba meto ho asem o Ghana ha wo de bosum bi ma sofo bi abosum na ne din de aburuka de heti ya ma na so akwaje bosum ma sofo ye ntirinka ne TV stage kura watum asem we pie ne watum obetum nso aduro duro okay bosum ye bosum na de wo mu ne se ye se ka obofo o mrant brem asa da bone no oyene bra wo furu kubei me na me pia wo okodu suru awatena suru na wo bore na me amegina se me wibia ye chiri ene obi agbo obi amana kopie US se o se nya ne class anya o class no no na me so na na mu ati abo be hunu mi anama mo abetena Ghana e be wi ase so su Christ la wa aha unya ti kompono watena mo ya kra be bo that's all that is this I am life no no eno nya bone wo so ba na so ya ha no bosum na bi wodam na bi wabonten omo mo wodam no munyuma nko omo mo wabonten munyuma nko we mu ntime no omo mo wodam won ntena ho say omo de we eya duro
yen sole ngoka se me na mu ati aba je se me ko di asem wansa wo ye me bone me se me tua o ka bone enti me ba ya na no se me tam na kita papa we ya me se ye ni se ma me oh ya djuma no me ni me se ya kokoko na apa na me dia ma o ana me ndura wa nyina gu ai ebie no wa ye betam se ye kotikire obi na matam na de twa kokoti dia ma no da bi mu me tena me tekire nipa ne se me ka duma onko ye ma no na kokko no so kita wo nipa do aduma bae me tekire na kita me tekire na kita before se me tekire ma kama se me wi sa ko no wu on sam yes anya me na me koto no ana anya me na me de na ma o ana me nsori mu no aka se me na me so ni mu na me de aduro bi afa me ho da bi okoto wa de ba wo kita se wo bro kire na de aduma ma me se me nya ma wa unya obi ansoma no amechia me na begina no akoto akona ba oba akoni kita no me tekire obi ama waduma wura ne na yaduma enfie bebre ni e won tua oka powerful o pese waduma wura ne tua oka won to aka tua mo so won tum opaduma fo ni nyina asem esa so ye bibini nti wo de won pa wasem ene ya sa de a for the name me na kire me ba bi owo na me tekire no na na dwi mfiri omu nyina so na medi wo na fa wo control mo waduma mu eno nya bone obi ajobe japade de adwane wa je japade ne de adwane eye krono no sa bre no eye krono no wa bono what you say wo bo krono no wa anwe wo se obewu obebo dam ana se wo akoma be obenya pressure wo se wo de mawia o meko enti wo so anwe se okowu ana obebo dam ana obeden wo se wa de na wo hwehwe ye betimi akum fie nipa adaduana bi atim baako enti ekoso saa ebe mu se abusuana nya dan ya so mu nyina ye matadisfo a ye ba ba ko mo ndi osom gale obeka so ma ko bi se maduro se dabi me fie fo adaduana bi ani patitru ba ku efiri di an okokon fo pa wa be kire se wo nua asoma se akọ wia nipa asoma se japade mo pesa mo hoto mo ade se ko hwe na japade ko ma yes eni be 2 months ebi si om fie a oba bi ko yi ni na mpobo be ma bia sum ko oba no so ka kire se me de me ni anwode am be bo obi na nka be ma won me hwe oba open na ye na ye nti wo so me ni anwode am be hwe obi me de me wo mo amaso mo be hwe obi ama me correct oba ye no e no se nananu moy oba asumasi ni nua otwe mpram akọkire no akọbọ ni kura ma ne nti o ma ba kire me de pabo bo maso enti kọhwe ni bi ma me ana me say ne instant se oba timi ayi ni na pabo de abo be maso mu di a we no ye nkọbọ so nkra e be kwa durofo no ho ena me de nkọbọ mama ne na me ye me nyanko ma de instant wakuno na life anye we nya 40 days 14 days pepe team wakuno yes Sandro no so mo yes anya mbrasa no mo ye anwonafo ana no se tribe ni nyina anwonafo so na pesa man fra pa onko fra sama na sama so ye mo anka mo anka menu aso masin su di maji wo ba e die ne mo anka mo onko na mo ko pa che na mo ko tua kwan nya sa de a menu ya no obeba e die entrance na mre mu nka ntra me se ene mre mu aduro ni ho e tu tra sa mo bi asisiu awro ka wafo abati so what ya say ye wo tumi ho tumi wo bibimam gan ha ye waduro especially kwa umamu dro ha kwa umamu ye waduro na the whole Ghana kwa u eni ye kuro ni nyina ti eye bepo ampa ya bakosem ye kuro ni nyina ti kwa buruku tentenku ono na ye kwa u nyina ti kwa buruku tentenku kwa ufo kwa ni bio ye kwa ni ba ne boso mo asasam tura kwantivio bo ni ye buruku asoro se wo ye nanamu ati aba e wo faase nanamu ati aba ne ba nanamu ati aba nua a one me som maduro e na bia bitu na kwantivi a obebo maduro di am na age no ba se kwa oni a won som bosom bia no se bibitu no nim se hunhu mu asem a sunsun obebo ni di ye buruku kwa buruku tentenku what you say powerful buruku tentenku no ana ye kwauti enti Ghana ha tumi wa ha se what you say kana o ya fa shebi emre bi atwam sentrofo ebe pia se ma wuyi sika chema omo beboa mo bo canopy o be bass ye nyina sika mani pase sika wo chebe kra na misansuro se na nan adwibon bi abonti no sika be billion sa wo chema nipa ade boni bi ta akire oyene tumi be na yes ade no eyemuati atumi Ghana ha azan be do so nyina ama akom yen akomfo ye nananom abosomfo endrom di ja yen ani mu begu ase wo Ghana ha no efri azanfo unim sa de bia ne papa o ne bone wo na tia me betima bedi komfo achi na otwe
na otwe mienu bosome na waye nwa na watu afiri asome de me konkan obete na ne di na TV so wase me ye frame me konfo asomasi na wa hunu se na ne master no etimeti nwura na aposa na yeska sabre no wanwe ya mpesa atumi no na wahwehwe na dwimu ahwe nyansa bi obaye obetimi de bibia sie won ho na wode nwura bi ahwehwe ho no wa yeska psychology ba me nyina kwakwa mu nyiska ejom ma afase bia makwase bia ana memfa adaka ngosi ba bi se mi kotwe draw akoyi ska wo dabi wonye bi mi mi sa adaka ni bi me kokomase a me de amti hanse ne ko powerful say ba bia maduru me be magic nso a me rom batakali gu o na ka me nipa dia me nche long strips no bi discover hye hye dabi ayemoti na me de ya adwuma oyene na nsan ya kwawu mprai so eda Facebook kura mo ko search am behu ohina ye eye kukuo na me de si wo kukuo empty ne tete paper gum ne lija tum adale buru ja dale buru what I say correct instant ejane dale no ano e pada na me de gu so me de mesa be wura mu no na ma yiska dia pie monro what I say eno no o di me kan tell me say wo azani na wo twe o box bi ase ne wanwan no woni me yepe dabida so what I say enti na me ya na me pese Ghana fo ne abibifo Africa nyina abrofo nyina ate ase se adroti ase adrofete ko so man kwani na wo se akom efiri odumankoma what I say abode yan fish ya everything ase ya no Jesus Christ obeto bala na boso what I say me say o last night me your program bi na say konfo so for be betimi ase boso me say tama laja bompa ye ma eja ko se bana na boso no wan fa patrol wan fa manches bompa ye what I say edi se nyamu ngonkro na afro se hia boso mo de ya na na mu ati abai me si me fie nie ma boso mo nie no wa bompa ye ugina ma bonte na bompa ne jadam gom ba me meti ma tra me fie ha na ma suma jam na kosofo fie akwahye no correct life correct so obi se me boa omo ne me tro challenge ni yenye Elijah ene bana de ni bi ni yenhwe ni yenhwe jatanansi wo yen fa patrol mu so yen fa manchester ngita what I say ye be gina ho no no so for ne mo ne pa ye ne dantom ni yenhwe na me frɛ ba me meti ma frɛ me mo ti ama ni gija batum me frɛ ba bi ama ne so for bi wo Ghana ha on timi so for nana Ghana ha ko bo me nche da hu na so for ha o se me kan sa asofo bi no nkafra e de tira sa me ka asofo no bi no enkafra me twi kasa mo me ka do sane atura difo ho no sane atura konfo ho enti asofo no nso ebi wo mu anya dan a omo de omo do mo ato mo nyankopon so nana ya sɔre kora no ade ba kwa menti ase ne se nipa sebe nyamia boss so ne sem so na wo nko ade odidi 7 days anka se si da bia se ne da bia yidi nko ade 7 days bia na odidi e ba ne se wo yamu so ntwa kuro oyene utie nitie se obi so mbosom okay no obi ko ne ntia na so me ko ye adwuma ma hunu hwea aya na mpa pii no emfiri bosom no na ebia wonya adwuma o efiri konfo no wote bosom na konwa ne so no woni amamre ne amane ne so ana woni adajema aduro no what you say na say meti anu mu sabi ota frati ye nyina ye nipa sofo ne na yereda konfo ne na yereda na so nana mu ati aba meti matena se more than bosumi mienu mi asa na me ko ba ho da powerful esa se nkrofo aduma egu so no wani abrese wo ye nana me de mentimi aha edu ndi so so bosom sa ko so bosom ya za na be kan esa se mre na esa wo de tena se de ye aduma no woni oba akoda ebebu ato untibe nko nana no manim okokasa wonfa yeah what does am na say enti se wonu say metena ase madidie mu ene me niam bi mu bitimi tena fie bitimi ja me hunwi bitimi ja manim meti wonom season bia na amamre ase me ye ma nananom ena nananom a cho so mo do so enti wo bia so ne na amamre ne mmra what you say enti na amamre ne mmra ho no bisa wo say mi bu we di yeso a me so ma na obekwa ana onko enti na say me di ni nyina so awusia edawase edi ne still here Papa Africa the Madkin na ugusu a wo hwe ewo no me sra wo subscribe ewo your YouTube channel no the Madkin Facebook and then day one follow ere to bana on saka YouTube no subscribe no me adoma no so na ya be pie no hu ye
dodo akunya Papa Africa me ne nkoye ntime nyimo so ye bebisa na asem atwa to na afei ya sole dwumadie ne so da sene no ye de amamne nyina bebro pia so ma ne nkwa chiri pia share video no wo ye loyal follower pia video no so e ma ne nkwa chiri na eha eyense pampo nana ye ya sole kra maybe ye ko interview wo ba bi mo bi boy ko say scammers etimi ba ho amusie e de brodo e be dipping sabio e for the woman ni mo a fa cha eya janan e mo no de brodo no e boso so bo mo bo ba one ara apache be no e mi fa cha ma asnawe mi nua ba ma me maame me papa a wo hwe me okay enne e wo program we so e no kre ene ye mu bia ate na mani ada ho e ntimi sisi ye mo huna de bi se ansa na menkan so no besi ni tras na wo de asase akatere no oni mo se yenhwe negative side ni ansa okay obi betimi ama wo sa kwantere ni free se waji usika oni hwia o ya ama ento betre wade awo enka be ye otan abaka se wonye na so esa se wani abri nto so bakoye enko si hwe ebi nso a ye ba positive side na sa nipa no mema wo pen one nase one nya hwia ama me ma fa na fala o ba ye no na me tire akokọ na me tetere ye na me yema na anya skanti skan one hwe so yie wa mume what you say ento san ba biewu a ayesa me ma akwankyere mu ye din correct na wo nu se abie na akoye ye no obre faso so what you say eso mo wo nu se obi anu wo obeku ni maame agi sika no na danfo be ka tene se me pe 1 billion no beta mama ne keke oba tell se bra na me moa o ko ne ncha oba do beta na ncha ga na tell se kwan me fa so me nya sika nie ndu pa won so bra na me fa won ko ba one time sika ne den e ma won se obre wa hwene ni bibi enti bisa won se sika ma be ne be yes akwankyere we ye oba bre na wo be ko ne won mo oba tell me sika de ma keke sa sika ma no we ne sika so yie ba o mo ye bo mo tra no obi ma amu ba omu hwe sika so yie obi ma adwem oda samra se anu ya kwankyere anu nye sika duro abusia medebusi ha bre aye bre eso chere to ma eyi hwa medin de Papa Africa opeso ma onya ho nti ase se ade a wa mre ne wonya no untimi hwe so yie o fa ne fala a untimi hwe so yie enti na mpo no se obi e wo wiasim na onya sika wa mre ne onya sika na ato no ne masem ene ade me mo nya ho nti ase se dwumadi ya wo hwe yi ya to ne din se eha eye Ghana e ba bebo ye ba bebie wani amwahudi e koso e wo wiase afa na nyina nyam di dwumadi ne ho chia me edin amdi so eye Papa Africa me ne na emoti yaba na hwetwe nko no pia video no so ma nko asema ma misa a o pese wo bisa no fa number le bu screen ase no one ne monkomo o how amane bia da wo so bia no obeye fro de ma me ni Papa Africa am fori na me so pia